Hijr сүрөсү. Башкача айтканда өрөөн деген мааниге келет. Меккеде түшүрүлгөн 99 аяттан турат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. Алиф лам ра. Тилка аятул китаби ва Кур'аним мубин. Алиф лам ра. Булар китептин жана ачык айкын Курандын аяттары. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. Мүмкүн капырлар мусулмандардан болууну каалашар. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. Аларды жөн кой, жешсин, пайдаланышсын. Кыялдары менен алектене беришсин. Анан жакында билишет. أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. Biz hiç bir kalanı belgilengen möөнөтсүз жок кылбадык. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. Hiç bir el ajalın ilgerilete de albayt. Keçeŋde de albayt. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Алар пайгамбарга: "Ey өзүнө насаат түшүрүлгөн, сен анык жендисиң" дешет. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. Эгер сен чынчылдардан болсоң, эмнеге периштелерди алып келбейсиң дешет. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. Периштелерди биз жөн гана түшүрбөйбүз. Анда аларга möөнөт берилбейт. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Ырасында эскертмени Куранды биз түшүрдүк. Эми аны өзүбүз сактайбыз. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. Сенден мурдагы элдердин тобуна да элчи жөнөткөнбүз. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. Üstünөн gülüp шылдыңга кабылбаган эч бир пайгамбар болгон эмес. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. Ошентип биз күнөөкөрлөрдүн жүрөгүнө аны шылдыңдарын өздөрүнө көргөзүп, билгизип, түшүндүрүп да киргизебиз. Алар ага ишенишпейт. Мурункулардын жолу да ушундай болгон эле. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. Атүгүл биз аларга асман эшигин ачып койсок, алар ошолор аркылуу көтөрүлүшсө да. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. Алар анда албетте биздин көзүбүз тосулуп, тумандалып калды. Биз сыйкырланган эл болдук дешер эле. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. Биз асманга топ жылдыздарды жайгаштырып, кароочулар үчүн аны кооздодук. وحفظناها من كل شيطان رجيم. Биз аны ташбаранга алынган бардык шайтандардан сактадык. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. Андан сырткары ким жашыруун түрдө тыңшаса, ага айкын жалын, жарык берүүчү жылдыз жетет. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. Биз жерди жайдык, ага бекем туруучу тоолорду кададык. Жана да андан жер бетинен бардык нерселерди өлчөм менен чыгардык.
وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. Biz anda silerge, jana silerge ırıskı bere albay turganlar üçün jaşoo kıldık. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. Biz eylik kılbagan hiçbir kazına yok. Biz andan belgilengen ölçömde gana düşüröz. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. Biz çаңдаштыруучу уруктарды bir жерден экинчи bir жерге учуруp барып, бактарак өсүмдүктөрдү чаңдаштырат. Жамгырлуу шамалды жөнөтөбүз. Жана асмандан силерге жаан жаадырабыз. Силерди ошону менен сукарабыз. Анын казыналары силердин колуңарда эмес. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. Чындыгында жашоону өлүмдү биз тартуулайбыз, жана баарына биз гана мураскорбуз. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. Biz silerge чейинки жашагандарды да, силерден кийинки жашай тургандарды да билебиз. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Акыйкатта эген алардын баарысын жыйнайт. Албетте ал даанышман билүүчү. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Акыйкатта биз шыгыраган кебетелүү адам кейпиндеги кургак чоподон инсанды жараттык. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Жиндерди андан мурун түтүнсүз оттон жаратканбыз. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Ошондо эген периштелерге мен чыгыраган кебетелүү кургак чоподон инсанды жаратамын деди. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Анын турпатын аяктап, өз рухумдан киргизгенимде ага сежде кылгыла деди. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. Ошондо адамды жасап болгон соң бардык периштелер сежде кылышты. إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. İblisten başkaları. Al secde kılудан baş tarttı. قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. Ey iblis, sen emnelikten secde kılуучулар менен birge bolbodуң, dedi. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. Al, men şıgıragan kebetелүү kurgak çopodon жасалган insanga secde kıla albayım, dedi. قال فاخرج منها فإنك رجيم. Allah, sen mından çıkkın, ankeni sen kuuldun, dedi. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Sağa kıyamat günkө çeyin kargış bolsun. قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. O egem, alar kayradan tirile turgan günkө çeyin maga möөнөt ber, dedi. İblis. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ. Çınında sen möөнөt berilgenderdensin. إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ. Vaktısı gelgen günkө çeyin, dedi. Allah.
قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. İblis aytты: "O egem, meni adaştırgaның üçün alarga jer yüzündөгүлөрдүн baarın sonun көргөзүp oturup, alardын baarın azgıra beremin. إلا عبادك منهم المخلصين. Sağa berilgen pendelerinden başkalarının." قال هذا صراط علي مستقيم. Allah aytты: "Bul maga qaray eң tuura jol. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين." Çındığında adaşıp, seni erçigenlerden üstünden gana bolboso, menin pendelerime sen beylik kıla albaysın. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. Hakikatta alar üçün dayardalgan jay tozok. لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. Anın 7 eşigi var. Ar bir eşike bölüngen dayındalgan top var. إن المتقين في جنات وعيون. Hakikatta takvalar beyiş baktarında jana bulaklardın arasında boluşat. ادخلوها بسلام آمنين. Alarga aytılat, tınçtık amandık menen girgile. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. Alardın göküröktöründögü gekterdi çıkarıp salabız. Alar biri-birine bir tuğan boluşat jana mamıktardın üstünde bet mangday olturuşat. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. Mında alar çarçaşbayt, jana alar mından eç kaçan koğulup çıkarılbayt. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. Pendelerime kavarla, men hakikatta geçirimdүү, meyrimdүүmün. وأن عذابي هو العذاب الأليم. Albette, menin azabım al oğrutucu azap. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. Alarga İbrahim'din konuktorunun bayanın jetkir. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. Oşondo periştiler anın canına girip salam deşti. Al, çınında biz silerden korkup durabız dedi İbrahim. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. Alar, korkma, biz seni ilimdi uğuldu bolu turganın menen sүйünçüleyüz deşti. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. İbrahim, maga karlık gelgende sүйüntösüңөр be, degi maga emneni sүйünçüleysiңөр dedi. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. Perişteler, biz sağa çındıkты sүйünçülödük, emi ümit üzüçülörden bolbo deşti. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. İbrahim, egesinin meyriminin adaşkandardan başka kim ümit üsmegüle dedi. قال فما خطبكم أيها المرسلون. Ey elçiler, siler emnege geldiňerle dedi İbrahim. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. Biz günölü elge jönötülgönbüz deşti alar. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. Luttun übülesinden başkalarına, albette biz alardan bardığın kutkaruçuğuz.
إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. Anın ayalından başkaların biz ağa ayalga mında kaluvçulardın arasında boluğunu buyurup koygonbuz. فلما جاء آل لوط المرسلون Elçiler, perişteler Lut'un üy bülesine gelgende قال إنكم قوم منكرون. al, çındığında sizler tanış emes elsinger dedi. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. Alar, yok, biz alar ağır daim şeklenip moyun sunbağan sebepten geldik. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. Biz sağa dağına çındıkta alıp geldik. Biz çın aytağız. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. Özüңdün üy bülen menen tündün bir okumunda jolga çık, jana artınan bas. Silerden eç kiminger artıңarga kayırılıp karabagıla. Jana belgilengen jerge jetkiçe toktogogula deşti periştiler. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. Biz taң atkanda günökörlөр biri de kalbay kırgın bolu turgandığı jönünde agak ayan kılganbız. وجاء أهل المدينة يستبشرون. Şaardın jaşoğuçuları süyünüp jetip gelişti. Şaardın buzulgan adamdары Luttun konoktoru menen bozuku, baçavazlık iş kılgıları gelgen. Al şaardın adamdары oşondoy işlerdi muruntan kılıp жүрüşkön. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. Al, Lut aleyhisselam. Bular benim konoktorum. Menin abirimdi tökpögülü. واتقوا الله ولا تخزون. Allah'tan korkkula. Meni şermende kılbagıla, dedi Lut. قالوا أولم ننهك عن العالمين. Alar, biz sen dünyada eç kimdi korgava dep tıypadık bile, deşti. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. Al, eger kağlasыңar mına kızdarım, dedi. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. Senin ömürüňe ant. Alar özlerinin mastığında aň-taň boluşat, ekilenişet. فأخذتهم الصيحة مشرقين. Oşonda gün çıgarda alarda katuu bir ün karmadı. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. Biz anı, Sodom menen Gomorrany, Arabiya menen Siriyanın aralığındağı Ölük deniz örüğünündeki jaygaşkan Sodom jana Gomorra şaharlary. Astın üstün kılıp, anın üstünden bışkan çopo taşlardı jadırıp saldık. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. Çınında kıraakılar üçün mında belgiler bar. وإنها لبسبيل مقيم. Alar, bugünkü günde Hicaz menen Siriyanın aralığında Ölük denizden çıgış jeginde katarlaş bayırkı joldun nugu sozulup jatkandygyn kosmostan tartılgan sürüttör toluk dalildedi. Joldun boyundaly. إن في ذلك لآية للمؤمنين. Hakikatta momunlar üçün mında belgiler bar. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. Hakikatta Al-Ayqanın Şuayb aleyhisselamның qowmu. Jaşoğuçuları da adaşkandardan bolgon ele. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. Oşonduktan biz alardı jazaladık. Alar ar taraptan görüngön bir joldo, Al-Ayqa menen Al-Hijr'din jaşoğuçuları da jogorda söz bolgon joldordu boyloy jaygaşkan.
жатышат. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين Әл-Хижрдин Медина менен Сириянын ортосундагы бир өрөөн. Жашоочулары да элчилерин, пайгамбарларын жалганга чыгарышкан. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين Биз аларга белгилерибизди, кереметтерибизди мисалы инген. Келтиргенде алар андан жүз бурушту. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين Алар тоонун бетин оюп үй салышып, өздөрүн толук коопсузбуз деп сезишти. فأخذتهم الصيحة مصبحين Бирок таң азандан кулак жарган добуш угулду. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون Алардын жасап алгандары аларга эч жардам бере албады. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل Биз асмандар менен жерди, алардын арасындагыларды акыйкаттык менен жаратканбыз. Кыямат күнү сөзсүз келип жетет. Андыктан аларды кең пейилдик менен кечир. Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга карата айтылууда. إن ربك هو الخلاق العليم Акыйкатта эген жаратуучу, билүүчү. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم Биз сага 7 кайталануучуну Фатиха сүрөсүн. Себеби Фатиха ар бир рекетте 2 жолдон кайталанат. Жана улуу Куранды бердик. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين Капырлардын кээ-бирлерине биз пайдаландырган нерселерге көз артпа. Алар үчүн капаланба. Момундарды канатыңа калкала. وقل إني أنا النذير المبين Айт, акыйкатта мен болгону эскертүүчү жана айкындоочу ганамын. كما أنزلنا على المقتسمين Бөлүүчүлөргө, топторго, башкача айтканда, бул тууралуу түрдүү түшүндүрмөлөр бар. Ошолордун бири иудейлер менен христиандар, алар ыйык китептен өздөрүнө жаккандарын алып, калгандарын таштап коюшкан. Жөнөткөнүбүз өңдүү. الذين جعلوا القرآن عضين Алар Куранды бөлүк-бөлүк кылгандар. Кээ-бирине ишенип, кээ-бирине ишенбей. فوربك لنسألنهم أجمعين Эгеңе ант, алардын баарысын суракка тартабыз. عما كانوا يعملون Алар эмне кылгандыктары тууралуу فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين сага буйрулгандар тууралуу ачык айкын кабарла. Мушриктерден жүз үйрө. إنا كفيناك المستهزئين Акыйкатта биз сени шылдыңдоолордон коргойбуз. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون Алар Аллахка башка кудайды, жок кудайларды шерик кылышат. Бирок алар жакында билишет. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون Алардын айткандарынан сенин жүрөгүң кысылганын билебиз. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين Өз эгеңди даңазалоо менен аруула. Сежде кылуучулардан бол. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين Сага өлүм келгенге чейин эгеңе сыйын.